بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بدي لا ملك بغواني أم بدي تبي سعشر لبعو أمي أوفني الإسلامية فولي أما فولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى أمي تبي سعشر معوفو wali malom puisque ni lombaba nu sera tuka invitation ka anyininga alon nu fi samandeyala donc ansigin bo do kanale kam yan ka to amedo wala da ko ame foli karagan la fondatrice la noy abahini haidarai ani ana furu chabre ame o fo alaka o bolo meni baramna no bola sisen wati rasulnya kama ame profiter saida refa a télévision baramo kaba nu befo équipe befo alaka o meni barala ala islama ya korota no yi yan ka tambe do wala dala donc ni be sababu may Assaid Sharif Ousmane Madani Haidara ali kalan be sababu may ya me foli kalan blala depuis malay alaka ana de malaka asawati alaka la bangu madana nama alaka korosi alaka de mayabe an islama mabe. Donc no bola sisen aw nana nyini mladin kana ko amesera mune fo ni kalo ni samandeyala. Donc ni kalo ni kalo bali adamna mi fo no yayi kalo mi ni abe lohoroma karo kono ala lohoroma karo nani mi jate qur'ana kono ni kalo bo kono ko ala anana qur'ana kono to mi ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddatash shuhuri indallah 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Donc ala nana na ite qur'ana kono qale isani bigudan ay karotanu fla franke karotanu fla na lohoroma karonan bala. Donc kalon bene na fama ko zilhijja wali islam ya san karola bani na ma fama calendario hijriyala e karola bani bon alele lohoroma karo sabam tugun be nyogona wala ale o dola keleni parce que rajaba o ba ta dama. Donc si c'est ni kalo kono na sisen ni lohoroma karon na fisamande ya bawle bala afasamande ya fola mi Allah subhanahu wa ta'ala akikali ni kalo na surtout à le temps premier ako wal fajr wala yalin 10 tafsir ke bawi ni fasane ke ka foko ni kalene kani kwala ko mi ga wala yali 10 ko sultan kwa kambe sel bakaro le temps folo le makadamna bi nyokonana fo kata se sel kenelo. Donc ni afisa mande ya folo afisa mande ya flana emi arafa lomba kono arafa mi lombele bele doyi parce que arafa lomi lonto ka bu lebe ben hijikaro tele kono ndoma ala kara sallallahu alaihi wasallam ayanja maria asundola. Donc o arafa lon o ba kono et puis fanani heji den feme beta nyon soro arafa keneka ni sharia lomba wera ya ni arafa fali ko don heji dem ko ya heji temine fi sel ko ya heji ganduni. Donc arafa lomba kono ya fi samande ya do afisa mande ya do fana mi ala ere banaki kale arafa ere la spécialement. Donc ba do ya ayan goro ke wa shahidin wa mashhud ko wa shahidin ko ye jumalu wa mashhud ko ye arafa loyi. Donc ala di kale fefena o be o fen bonyale yira kuma yi kan wati la shama qur'ana kono wal asri wal fajr wala nyogano. Donc wati do be balo diara tigere wati le ni wati taitega madro yakube be nyame. Donc si c'est no bola su afisa mande ya do yemi tuguni afisa mande ya do yemi seli kaloba seli ba kono ligangana tiga ba kono namba fo no ya tele tan re. Donc
o b'a kɔnɔ o y'a fisamandeya dɔ ye a fisamandeya dɔ ye mun ye tuguni diina dafala ni kalo ne fana kɔnɔ o yɛrɛ fana bɛnna arafa lon de fana ma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam diina silamɛya diina dafala ni aya jigila cɛla ma sallallahu alaihi wasallam ka to arafa donc ni b'a yira ko lobabaw le lomine fana ni dugawu bɛ jaabi a kɔnɔ lomine fana ni ala bɛ surunya a danfɛnw la a b'o kanhɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ka ba k'o jurumu yafa donc o bɛɛ bɛ tele tan jumɛn kɔnɔ donc kuma la surunya bolo kama komi an tɛ fɛ wagati b'an ta an tɛgɛ ma inshallah ko minnu b'a kɔnɔ belebeleya bolo ma o le bɛ ɲɛ arafa b'a kɔnɔ ligankanatigɛ b'a kɔnɔ zikuru bɛ k'a kɔnɔ donc sisan an bɛna an da don min na sisan komi an banna don tɔgɔ bonya lɔ na surtout lɔhɔrɔma karo le bɛ fisamandeya b'a kɔnɔ parce que karo caman bɛ yen lɔhɔrɔma karo t'o ye mais nin karo ni ale ka spécialité dɔ ye min ye lɔhɔrɔma karo le et puis fisamandeya b'a kɔnɔ donc nin kalo façon ninnu n'a k'an sɔrɔ ni la ka sɔrɔ an ma sa bon an do fɛn banna n'o ye ni ye an ta tɛ ala bɛ se ka minɛ na waati fɛn ka ja donc ni min kɛli ɲɛnɛ san min na i b'i jija i b'i cɛsiri o la donc ninnu fɔ kun na an ɲɛnɛ n'an ka lɔn an y'an jija an y'an cɛsiri an ye baara ɲuman k'a la a premier ni nin kalo bɛ don an bɛ mun kɛ an bɛ ŋaniya siri k'an yɛrɛ lasiri kɔ ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma an bɛ ŋaniya ɲuman sigi ni tele tan ni cɛla k'a ko fɔ k'a fɔ k'ale de ka fisa ka tɛmɛ duniya tele tan bɛɛ kan donc i bɛ ŋaniya siri n'ala ye nin yira ne la ne bɛna ni tele tan nin bɛna bɛɛ la ɲɛnamaya ni seko damayira ye donc a première des choses i bɛ tubi ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma lomba na i bɛna don a la bato n'i bɛna don a la hɔrɔma karo fɛn fɛn n'i bɛna don a la a première des choses i b'i yɛrɛ lasaniya o tɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye fo i ka tubi ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma tubi bɛ kɛ ni fɛn ɲuman ye k'i bɔ jurumubabaw la donc a filanan an b'a ka baara minnu kɛ ni tele tan nin kɔnɔ o ye ka sun don i bɛ se ka daminɛ a tele fɔlɔ n'o ye bi fo ka taa se tele kɔnɔntɔn n'a se k'i ye i b'a bɛɛ don mais n'i yɛrɛ ma se ka o sɔrɔ i jija arafa lon yɛrɛ o sun yɛrɛ le kɛrɛkɛrɛla cɛla bolo kaba a nana n'a ye ala kɛra nana n'a ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko arafa lon sun k'a b'a jigiya mɔgɔ min ye arafa sun don k'a b'a jigiya ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ san fila jurumu yafa ye san kelen ka kun arafa ɲɛ san kelen arafa kɔfɛ arafa lon kɔfɛ donc mɔgɔ dɔ a ka sun don a kɔnɔ ni sera ka tele kɔnɔntɔn bɛɛ don parce que tele tannan o ye selilon ye o doli ye haramu ye selilon tɛ don parce que o ye sawa lon ni domini lon ale ni mini lon donc sisan adamaden i b'i jija n'ala ye nin yir'i la i bɛ sun don a kɔnɔ ni sera ka tele kɔnɔntɔn bɛɛ don o ka ɲi tele segin bɛɛ don ka fara arafa kan a bɛ kɛ tele kɔnɔntɔn o ka ɲi mais n'i yɛrɛ ma se ka a bɛɛ don i jija arafa lon kɔni i kɔnɔ o kana taga k'i dan donc an b'a ka mun de k'a kɔnɔ tuguni sun don kɔfɛ an y'an jija an y'an seli farida lɔriw seli a waati la n'an sera ka a bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ alimami kɔfɛ jama la o cɛ ka ɲi kosɛbɛ parce que baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan o le ye farida ye ni faridaw ɲana ka sɔrɔ nafilaw bɛ sɔrɔ ka na komi ala cɛla yɛrɛ b'o fɔla an ɲɛnɛ a y'a hadisa dɔ la hadisu kudusi la ko man adali waliyan faqad azantuhu bi harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi ala ko adamaden i mi gbɛrɛ ale la ni baara ye baara min ka d'ale ka tɛmɛ baara bɛɛ ka tɛmɛ fɛn kan ale ye fɛn min faridaya i ma donc an bɛɛ dɔ b'a lɔ seli farida lɔri o faridayala ma i jija ni tele tan kɔnɔ i seli farida lɔri nin ka wagati la n'i yɛrɛ ka sɔrɔ alimami kɔfɛ jama la o cɛ ka ɲi n'a bɛɛ ye n'o bɔra yen sisan i jija an b'a fɔ seli minnu ma ni farida tɛ an b'a fɔ ko sunanu ratiba nafila seli minnu bɛ taa ni farida seliw ye i bɛ taa sɔrɔ nafila 12 de bɛ lɔku 12 donc dɔ bɛ kɛ ka kɔn farida seli ɲɛ dɔ yɛrɛ fana bɛ kɛ ka kɔn farida seli kɔfɛ i jija fana ni y'o kɛ parce que an bɛ wagati min na jija wagati de bɛ donc i jija i nafila olu seli n'o bɔra baara min bɛ bon o la o ye kuranna kalan ye i jija i ye kuranna kalan hali ni ma kuranna bɛɛ jigi i bɛ kuranna hakɛya min kalan lon tɔw la i jija i ye dɔ fara o le kan hɔrɔma karo ninnu bɛ ten de
olu n'a sera i bɛ min kɛ k'a kɔrɔ i bɛ dɔ de kɛ ka fara o kan o de b'a yira k'a fɔ k'i ka lɔgɔrɔma karo mina sɛbɛ la voilà donc o ka kɛ i b'a fisamandenya sɔrɔ hali n'i ma kuranna jigin ni de bɛ kuranna fɛ i kelen de kan ka kɔrɔ kalo tɔw la i jija ni nin karo fasɔn ninnu sera i b'a kɛ fɛn fila voilà donc o ɲini fɛ min ɲini b'i fɛ fana ni nin karo nin kɔnɔ o ye zikuru ye i b'a ala ko fɔ fɔ ka caya ka ala ko fɔ ka caya fo ka tɛmɛ donc ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ka nabi ɲuman ninnu cɛ ka kun ale ɲɛ a n'ale yɛrɛ k'olu ma foyi fɔ kuma la min cɛ ka ɲi min ka fisa min ka da ala ye ka tɛmɛ la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir parce que ni bɛ tawhidu de ala kelebagatɔya sabati min na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kuma kan tɛ yen min ka da ala ye ni ala ka nabi ɲuman ninnu cɛ ka kun ale ɲɛ a n'ale cɛla yɛrɛ k'olu ma kuma foyi fɔ min ka da ala ye ka tɛmɛ nin kan donc i bɛ la ilaha illallah fɔ caya n'o ka bɔ yen astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa lillahi alhamdu i bɛ ala akbar fɔ caya nin don ninnu la o ye zikuru n'o bɔra yen fana i bɛ sarakatu bɔ caya saraka bɔ i b'o caya nin karo nin na parce que saraka bɔ ye fɛn ba de ye surtout an bɛ wagati ninnu la nin wagati ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ nin ye wagati gɛlɛnw de ye donc adamaden i b'i jija i bɛ sarakatu bɔ i bɛ hinɛ fantanw la ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la muso minnu cɛw sara ka denw t'u bolo taga yɔrɔ fan t'o la jigi foyi t'o la i bɛ hinɛ olu la donc nin ye saraka bɔ kalo de ye n'o bɔra yen sisan silatu rahim badenya tugun i bɛ jija i bɛ bila i badenmaw ma hali n'a yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na n'a ye famana ɲɔgɔn ma sɔn i bɛ to ka ɲɔgɔn wele ka messagew kɛ ɲɔgɔn ma i bɛ jija i bɛ badenya tugun nin kalo kɔnɔ ka caya kosɛbɛ donc baara minnu ɲinini b'an fɛ nin kalo nin na olu de bɛ nin ye donc an b'an cɛsiri nin de la a premier n bɛ segin a kan i bɛ yɛrɛ lasegin ka taa ala ma ni tubi ye a filanan i bɛ sun don ni kɔni dɛsɛla sun don la i kana to arafa lon bɛ tɛmɛ k'i to i bɛ kuranna kalan ka caya i bɛ kuranna n'a kɛla k'a sɔrɔ k'i de bɛ hizibu kelen de kalan tele kɔnɔ i jija i b'a kɛ hizibu fila n'a kɛla k'i bɛ juzu kelen de kalan i b'a kɛ juzu fila hali ni ma se o la i ye dɔ fara o kan n'a kɛla i bɛ fɛn kelen de kalan i y'a kɛ kuranna fɛn fila donc i jija i ye zikuru caya donc zikuru min ka cɛla k'a fɔ ɲɛna sisan zikuru min ka da ala ye ka tɛmɛ zikuru bɛɛ ka ale ni a baden nabi ɲumanw ala ka kuma min d'o ma n'o kuma cɛ ka ɲi ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan n'o kuma ka da ala ye ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan o ye la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir i b'o fɔli caya a banna kana yira an na hadisa bɛrɛ la subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah i b'o fɔli caya parce que a sabatila hadisa la ko subhanallah walhamdulillah ko o kumakan fila nin ko a bɛ san ani dugu ani fɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'o fa donc ninnu ye kumakanw de ye a fɔli ka nɔgɔn nɛn kan mais a bɛ peser bascule la misani kɔnɔ ka caya donc an doit ka ninnu baaraw de caya ani saraka bɔ ani sinji tugun donc ni karo ni fisamandeya jumɛn de b'a kɔnɔ tuguni fisamandeya min b'a kɔnɔ o ye ligan bɛ faga kɔnɔ laya bɛ faga kɔnɔ inshallah an tɛ ligaya kiti la n'ala ye waati bɛrɛ nɔgɔya an bolo n'a y'a invité inshallah an bɛna kuma ligan kan selikɛnɛ fana b'a kɔnɔ selikɛnɛ bɔ o b'a kɔnɔ donc olu fana ye o ta masala ye dana selikɛnɛ kiti an doit k'an yɛrɛ labɛn ɲan ma donc olu kitiw bɛ inshallah waati bɛrɛ an bɛna don olu la ni a y'a invitation sera an ma inshallah donc an bɛna kuma olu kan mais an bɛ fɛ ka kuma min kan généralement ni yɛrɛ lon nugu fisamandeya la o ye ninnu ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko lon tɛ yen duniya kɔnɔ cira yɛrɛ le ni fisamandeya sariya ko baara tɛ yen baara min ka di ala subhanahu wa ta'ala ye ni lon nugu kɔnɔna na ni tile tan kɔnɔna na ka tɛmɛ lon tɔw kan c'est-à-dire que lon tɔ nugu bɛ yen i bɛna baara min kɛ ni tile tan kɔnɔ i bɛna baara fɛn fɛn k'a kɔnɔ ka damina sundo ma kuranakala ma zikuru ma ko nin ne ka di ni lon tan kɔnɔ ko le ka di ala subhanahu wa ta'ala ye ka tɛmɛ lon tɔ bɛɛ kan donc nin ne tile tan ni an doit ka baara minnu k'a kɔnɔ o de bɛ nin
sahabaw yɛrɛ ci la ɲininka hadisa kɔnɔ ko ali jihadu ala ka sira kan wa a ko ko ali jihadu ala ka sira kan ko fo ni cɛ min n'a bɔla n'a yɛrɛ kun ye n'a nafolo ye ka taa jihadi kɛnɛ kan a tola jihadi kɛlɛ dala ye ale yɛrɛ ma seri kɔ a nafolo ma seri kɔ ko fo ko n'a kɛla mɔgɔ min ye n'a ma kɛ o ye ko ni tele tan ko a baara le ka fisa ka tɛmɛ duniya tele bɛɛ baara kan o kosɔn an yɛrɛ fana bɛ to k'a ye sɔn an bɛ to k'a fɔ ashara al-awakir min ramadan sunkaro tele tan laban ko le fana ka fisa parce que laylatul qadri b'o kɔnɔ lɔnnikɛbagaw ka hadisa fila ni fara ɲɔgɔn kan seliba karo tele tan premier ani sunkaro tele tan laban ko mun de ka fisa lɔnnikɛbagaw ka fara ɲɔgɔn kan lɔnnikɛbagaw ko seliba karo tele tan telefɛyɔrɔ la ko le ka fisa sunkaro tele tan laban ko sufɛyɔrɔ la ko le ka fisa donc ninnu n'a wagatiw sera an b'an cɛsiri an b'an jija inshallah no ti ka karo ni bonya na nafa fɔ ala wajhi al-ikhtisar kuma la surunya boloma inshallah fisamandaya nugu b'a kɔnɔ kabini seli kɛnɛ yɛrɛ ta labɔli la ani ligan kitiw la komi an y'a fɔ cogo min na an y'a invité siɲɛ bɛrɛ inshallah an bɛna kuma olu kan an bɛ bita la lɔ yan k'a yira k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ jurumu yafa a kɔnɔ mais an bɛ min ɲina fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ n'ala ko k'a bɛ jurumu nugu yafa tuma caman jurumu misɛnninw le jurumuba ninnu olu tɛ se ka yafa f'i ye tubili f'i ye tawuba nasuha le kɛ o kɔsɔn an ko ko baara premier min bɛ ɲini an fɛ o le ye ka i yɛrɛ lasegin ala ma pour que ala bɛ se k'i jurumu yafa ɲama ala ka a faamuyali ko ɲuman d'an ma an bɛ segin ka télévision mɔgɔw fo k'o barika la k'a fɔ ko o y'an invité a diyara an ye a ka occasion d'an ma pour que an bɛ se ka dakuru ɲɛ fila fɔ ala ka télévision na ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sayida ye a n'a ekipu mɔgɔ bɛɛ ko ni cɛwolu baraji ala k'o bolo mɛn wa baara la wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh